guys, the fastest time. Ay, sorry po, chicks ko guys. Kaya ulit, 1, 2, 3, go. Happy hair, happy birthday. My friends, happy so I say you. Medyo kumapal na dahil sa terentas. Another one. Yun. Kunti lang or another 3 star. So last na to. Pag naka 3 star uli ako, iyak na talaga sa tawa. Yo! Oh my God! 47 na pitas. Ha? Sinabi sa inyo guys. Ay, nantok na. Nantok na. Baba ka na. Iwan na natin malaki. Hindi.